Debashis Bhaidia kani a Khochi te Haura West Bengal muna cheng kani kansung kule kan khosung popowa Isu Krista sandam tu dinga pom masatak kani Hindu sa khu ngat taka zui tu sung kuan thoka hung seilin kani a Pathinu kali zui tu ring kanni ama hi kan adi shakti ringna nar ni dingin kan ring kasung dang hai po chun Hindu sa khu an la zuya Hindu in thoi na hai an la nei sun zam zingani kan sung ku hi mi pali kan uma kei kasang pa le kanule pa hai pol som kan chukin ani Krista mangai na kahung ri tran chu chung chun ama chu kahung rit peya ami mangai na le kata dinga an pek na hai le chun tum khat su karul tha pakhat le hin big in a kan fe a in khom chu in hoi kati hle chu lei chun chu taka chun ka fe ji ta a klarau thing limin ri tirna ka mu khan alampui chu zui dingin thutluk na kasima chung chun kasandam tu ni dingin February kumsang ni som pani khan kalopom ve ta ani Christine sa khuwa kan let nung hin kasung hai tui tlarin ka umwanga asan chu an thutim kalzonga ka khosak le ani chu baptisma chang loading le Christian sa khu zui loading ti hi ani hingthil po atlung nung an thu zom lova Krista ka pom nung hin an mi uk sak no chana ni imani za chu in kamaksan atul pha hi lane kangir mun an hung ri thim chun in ting an mi kova an ni le ka cheng mun khat no kanta kanum dan takin thil no sin khom turu khin chu aji umin an hoi deuta hun I mani chen alim nung chun kangai dan hai chu hung ri thimin damte ten an mi hung pom chananta aphut ti ran thok khan Krista le a in chuk tir na hai kha rit belsa kanum ema arong bol thei dan ding lampui ka zong rop hlak chung chun arong bol na sin tho ding chun ami hung ko ta a ami ruk chu hi ko na ro pui tak don ding hin ring thar kani le hin ka theina athlom hle a July tak chun Union Biblical Seminary thapol tak rongbol tu tam tak ser suka an ring nun pathin ta dinga in hlana an na mun aniti ka hung rita pathin thu kan chuk na mun dingin Union Biblical Seminary chu ka thlang ta a UBS hin a in chuk lai hai hi rongbol tu thatak ni dingin thu le atak nge ya thona in an chuk tirin asim hlakani UBS an thokhin kumsang ni som parit khan kan chuk zawa West Bengal rongbol na kazomani UBS sa kahun mangkha hun ro pui takani a ka in patni na angani kong ing kima mi thang puin ka hring nun hi umjithar amin nei tirani tuhin NGO pakhat Safe and Trust Equipped Disciple Society a thangin ko ran highlight rongbol na kaneya Pastor le Youth Coordinator angin rongbol na sin ka thome kani pathin lungin sit na zarin ka thei top su tum jing langkhom ka rongbol na hlok lem le ra thalem an su theina dingin in mi tong trai puina le thang puina kamamo tak zetani pathinin malsom seng ro se cheu kalome